I'm Jason Ticasi, the Teacher 1 of Akmunan Integrated School. Para sa akon, dako gid ang impact sa bagong nga room circ. And subong we are so blessed and so happy na kumbaga thankful kami nga natagaan kami sa bagong nga room para sa grade 10. And sa akon personally, dako gid siya nga impact sa education sang bata kay kumbaga makahatag sa ila sang comfortable nga learning space or kumbaga more conducive sa learning sang bata. Kay may contribution gid ang manami nga classroom sa kayuhan sang bata. Dako gid gihapon ang tabang sang maayo nga classroom para sa kayuhan sang quality education na ihatag sa mga kabataan. Ang tama kag maayo nga serbisyo ni Gov ko, dugay ko na siya na experience. And salamat Gov sa padayon nga pagtabang sa amon diri sa Akmunan. And salamat Gov sa bagong nga classroom na imo gihatag. I know dako gid siya nga tabang hindi lang sa akon kag especially sa batang Akmunan gid. Sa truly South Cotabato angat ka sa lahat.